Seek good and not evil, so that you may live, and the Lord will be with you. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus said to the Jews, "If I testify on my own behalf, my testimony is not true. But there's another who testifies on my behalf, and I know that the testimony he gives on my behalf is true. You sent emissaries to John, and he testified to the truth. I do not accept human testimony, but I say this so that you may be saved. He was a burning and shining lamp, and for a while you were content to rejoice of his light. But I have testimony greater than John's. The works that the Father gave me to accomplish, these works that I perform, testify on my behalf, and the Father has sent me. Moreover, the Father who sent me has testified on my behalf. But you have never heard his voice nor seen his form, and you do not have his word remaining in you, because you do not believe in the one whom he has sent. You search the scriptures because you think you have eternal life through them. Even they testify on my behalf, but you do not want to come to me and to have life. I do not accept human praise. Moreover, I know that you do not have the love of God in you. I came in the name of my Father, but you do not accept me. If another comes in his own name, you will accept him. How can you believe when you accept praise from one another and do not seek the praise that comes from the only God? Do not think that I will accuse you before the Father. The one who will accuse you is Moses, in whom you have placed your hope. For if he had believed Moses, you would have believed me, because he wrote about me. But if you do not believe his writings, how will you believe my words?" The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. We now meditate in this last novena to Saint Joseph, the events in the world, the descriptions of the events in the world related to our faith, and why Saint Joseph was proclaimed as patron of the Universal Church. And this year we celebrate the 150th anniversary of that proclamation. Saint Joseph, patron of the Universal Church. Amo ini ang patterns ang nagakatabo sa kalibutan from the perspective of faith. So damo nagakatabo sa kalibutan, science, technology, engineering, kagunano dira. So lain man to nga perspective, pero ti tungod simbahan kita, paano naton ini ginabasa? Okay? Paano naton ini gina-organize, at least logically, kag paano gina-interpret ini. Amo ni ho. Sang una, ang material kag ang spiritual aspect sang kabuhi gaisa. Ang material aspect amo ining aton economics, politics, culture, kag ang spiritual of course amo ng religion. So sang una, ang religion spiritual amo ang naga-guide sa material. So may priority, naga-prevail
ang spiritual moral guidelines sa material gains, profits, and even use of power. So, gamiton mo ang power, pero guidan ka sang morals. Maganansya ka, ma-invest ka, ma-profit ka, pero limitahan ka sang morality. So, in other words, ang mga tao sa ila aspeto sang kabuhi, pamilya, kasal, nagapaidalom gid sa spiritual guidance. Sa bagay nga kung sang una hindi ka makasal, katoliko ka, daw hindi na. Ikaw ang ginaremind. Ikaw ang hindi sa eksakto nga sitwasyon. Ako, subong baliskad na ina. Ang wala nakasal daw mo patong eksakto. Ang nakasaliya daw backward na mo na. Pero sang una, ang nagatuo sa Dios kag may spiritual life, amo ang ginahangad, amo ang gina look up mga santos. Kag the more nga materialistic ka, the more nga balaan nga hindi ka malapit sa Dios. Samo na. So kilala gid nga ang spiritual kag ang material integrated, pero ang spiritual informs the material aspect of life. Kinseparar ina materialism. Nagsulod ang mentality nga ambalya, wala sang spiritual, material lang. Kag ginatawag na materialism. Nga ang point of reference sang success and welfare, hindi ang spiritual integrity, kundi ang profit. Nga ang pamilya nga successful, hindi ang mabuot kag nagabinuligay, kundi ang pamilya nga manggaranon. Bisan pa nga nagailinaway sila. Nag-change ang mentality sang tao. Nangin materialistic siya. Kag ang education, nga supposed to be education of the whole person, ginseparar sang mentality nga ang education is simply to gain something, kag hindi ka mangin good person. In fact, pwede ka mangin successful, kag kalabanan nga successful, tungod bad sila. Kaya nga ang ilang method, daya, hindi nami, tiga-succeed sila. Amo nang natabo. Gin-separate ang spiritual sa material, ang Diyos kag ang world. Ginatawag ina atheism. Anong resulta sang atheism? Wala Diyos, material. Kay wala na sang gaentra ang Diyos sa mga decision, sa politika, sa ekonomiya, sa culture. Wala nang Diyos, material na lang. Kaging kuha na ang mga spiritual signs, mga heaven, mga purgatory, mga saints. Basta spiritual. Wala sang tanto nga space para sa kabuhi sang tao. Puro na lang money, power, negosyo, nami-nami balay, muna material. Muna natabo. Nagadako ang gap sang material kag spiritual. Sa bagay nga ang spiritual, amat-amat na nga gina-set aside. Kag gina-officially reject to give space sa material nga life. Now, granting nga na-separate ang spiritual, kag nabili ng material, sa material, na-break naman. Balaan nyo kung ano na-break sa material. Will sang tao, will. Kag ang goodness sang community. Kaya gin-separate mo to, nabilin material. Sa material, kay sino ma-prevail nga criteria? Akon pleasure o common welfare? Sa negosyo, ano ini? Manegosyo ako, granting wala ako nagatuo sa Diyos, pero manegosyo ako. Sa negosyo ko sa economy, anong ma-prevail?
common good sang tao o kung personal ko nga interest nga maginansya ako. Sa politika, anong ma-prevail? Kay material na ini. Ano ni? Common good o special interest? Nangin autonomous ang will sang tao. Ginatawag ina nga humanism. Gin-overemphasize ang human will. Nga gin-separate siya sa common good. Tanawa ba lang mga desisyon? Di na for the common good kalabanan. It's only for self-interest. Resulta na sang materialism. Pag-separate sang material, kag wala na sang spiritual, ang material ma-separate pagid. Kanong separate sini? Me or others? Kag nahimo siya nga relativism. Kabati ka mo sila. Relativism. Hindi nga Einstein, kundi moral relativism. Nga depende sa akon ang meaning sang kabuhi ko. Wala institution. Hindi ako mamati sa church. This is my life. This is my decision. This is my autonomy. I am free sa akon kabuhi. Maka-decide ako sa akon kabuhi. Kag na-destroy ang mga institutions. Kag ang self, ang ego, among naga-prevail rather than the common good. Spiritual, na-separate. Common welfare, disregard na bilin ng self. Pag bilin sang self, nabuka naman ng self. Wala niyo kung ano nabuka sa self? Sex. Body. Ginatawag ina nga hedonism. Tungod akon ini body, akon ini self, pag gusto ako, ang separation sang body, halin sa Dios, halin sa common welfare, purpose ng marriage. Kag ang body karon para sa pleasure ko lang, kag hindi sa reproduction, hindi sa common good, hindi sa pagtatap sang kabataan. This is for myself and my pleasure. Ang body na separate sa common good, kag common purpose. That's why may sexual revolution and pornography. Ano ay hanang sunod sa pornography? Kung ma-separate ang tao sa iya body, kag hindi na siya integrated, ano ang masunod? Ano sa next generation ang damage? That's why nag-appear ang Blessed Virgin Mary sa Lourdes. Self-autonomy, kontra gito sa self-autonomy. Andam ka mo, kay ang self nag-assert sang iya kaugalingon against the common good. Freedom, freedom, freedom. Rights, 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 nga wala sang duties. Amo nang natabo. Kay ang self, kay ang world nag-separate from God. The world separates from God. Man separates from the world. Selfishness. His body is separated from his integrity. Atheism, materialism, relativism, hedonism, sexual revolution, 1960s. Tanawa ba? That's why gin-proclaim na si Saint Joseph sa time nga ang demons amat-amat nga naga-separate. 150 no? Separate. Kita sang Pope. Hindi na ni ang trend sang kalibutan daw, hindi na yagay sakto, gapalayo sa Dios. Ang akon niya pamangkot, ano ay han? Sa aton sexual revolution kita sa aton time sa mong sexual revolution. Pornography, damo. Drugs. Body ang gina-attack, body. So may mga virus, body ang gina-destroy, gina-separate sa Dios. Wala gina-sanctify, wala gina-consecrate ang body. Ang body is simply for pleasure. Pag gusto ka sa imo body. So that's why may mga tattoo, may mga kun ano diri, may mga basta pagwapa lang tan body. Nga ang body is not to worship God, kundi nga beauty kag amo lang gid na
exclusive. Kag enjoyan ang body, kag kung ano dira. Body, food, sex, food, sex, food, sex. Wala sang prayer, devotion, wala. Sa inyo tiyempo, hindi ginatabugin na. Kahuluya gina kung himuon mo na. Pero subong okay na. Tugon na prepare ng kalibutan sa sining mentality. Hindi ako ka-predict kung anong sunod sa body. Hindi ako ka-predict, wala ako balo. That's why kapamati kita, signal sa langit. Interventions ni Blessed Virgin Mary. Oh, Fatima, ano to? Materialism to. Andam ka mo, communism ni, materialism ni. Worldview mo gani nga wala Dios, tapos kagid sabi mo ma-enjoyan mo kay wala Dios, mainaway ka mo kay magwa ang ego. Pagwa sang ego, anong magwa sa ego, anong ma-prevail sa ego? Body. Hindi ng will. Hindi ng reason. Sapat na nga ang sapat may reason, wala. Instinct, ginapasugtan niya yung body. Ga-separate siya, gasapat siya. Kaya nag-separate siya sa Diyos. Gasapat. Pino lang ang sapat. Pero ang mentalidad, sapat. I don't know kung anong matabo. I think survival of the fittest. Kaya sapat ya, survival of the fittest. No? Kung luya-luya ka, sorry ka, tapakon ka, hindi kaya survival of the fittest, tinidugay-dugay. Tugon na sa pararang tao sa Diyos. That's why si Saint Joseph, my last point today in honor sa kay Saint Joseph, may benefits ang aton devotion sa iya. Diri na butang 7 padayunon tang benefits ang devotion para makuha taning benefits sa intercession ni Saint Joseph. Diri first na butang diri halin ini kay Venerable Mary of Agreda, 17th century pa. Approved sang church, of course. First, for attaining hambalyak, may devotion kita kay Saint Joseph. That's why si Saint Joseph can proclaim patron of the Universal Church 150 years ago. Kay kita sang Pope, entrust na kay Saint Joseph. Subong gina-celebrate tayo na 150th. Kag naga-repeat. Kag dapat i-entrust liwat, i-consecrate liwat sa intercession ni Saint Joseph. Kung may pito nga special nga mahimo si Saint Joseph sa iya intercession. First, for attaining the virtue of purity and overcoming the sensual inclinations of the flesh. Nga amo na subong katabugin kag naga-prevail sa aton society. Dugay naman na sa tiyempo sang Roman Empire, ara na niya kay ti ang weakness sang flesh ara da. Pero subong gina-officialize amo nang problema. Wala ginatago, hindi tabu, kundi gina-legitimize. Legitimize ang sinful sexual relationship. Lain iya nga nakasala pero wala gina-legitimize. Lain iya ang sala, i-legitimize mo. Kagamo nang kakatabo. That's why we need Saint Joseph. We need Saint Joseph, pure and chaste spouse of the Blessed Virgin Mary, for attaining the virtue of purity and overcoming the sensual inclinations of the flesh. So Saint Joseph, pray for us. Kung pasugtan lang namon ang inclination sa flesh, we know may sunod ini nga ism. Wala kami kabalo kung anong ism nga sunod. Pero for sure, wala kami saka bilang tao kundi panaog kami sa level sang animal. Second, for procuring powerful help to escape sin and return to the friendship of God. So tungod ang tao nagseparara sa Dios, kagamo ining konsekwensya sang iya separation sa Dios, materialism, relativism, hedonism. Ang pagbalik sa Dios
remedy, hatag remedy. Materialism, simplicity of life. Relativism, obedience to God's word. Hindi akon ego, kundi God's word. Hedonism, chastity and celibacy. Third, for increasing the love and devotion to Most Holy Mary. So, love niyo si Mary, husband ni Mary, of course, kung may devotion ka kay Joseph, itudlo ya ka, ibalik ya ka kay Mary. Amo nang namin sila. Ma-increase ang devotion kay Blessed Virgin Mary. Fourth, for securing the grace of a happy death and protection against the demons in that hour. Fifth, for filling the demons with terror at the mere mention of his name by his clients or devotees. So I-invoke natin ang name ni Saint Joseph. Saint Joseph, pray for us. Sixth, for gaining health of body and assistance in all kinds of difficulties. Meaning to say, kung ang body ma-consecrate sa Diyos, ma-restore siya sa grace, ma-heal siya. Kay connected siya sa source of healing and life. Pero ang body, ma-separate sa Diyos. Kaya nag-decide ang tao, nga gamiton ko ang body ko not to glorify God, not as temple of the Holy Spirit, but my temple, my decision, my will. Ang body will rebel against the person. Tungod ang person, wala nagagamit sini, suno sa original plan sang creator of the body, nga among Dios. And then seventh, for securing issue of children in families. So ang pamilya naton ginasaparara sa Dios sang iban nga media. Kag ginabombard sang poison ang aton bata. Relativism, materialism, hedonism. Kag ang bata ginaporma hindi suno sa spiritual guidelines nga gusto sa Dios, kundi sa pleasure, sa success, which is against God and apart from God. That's why nagapaminsara ko nga gin-declare nga 150 nga ginamo naman ni basahon mo galing history amo nang context nga nagluhod ang Santo Papa. I think Pius the 11th o kagin-declare a patron of the Universal Church. Kay balaan niya hindi namon kaya ang nagakatabo sa kalibutan. Saint Joseph, buligi kami kay grabing powers ang evil. Hindi na. Amo nang hambal ni Blessed Virgin Mary sa Fatima. Kung hindi ka mo makonvertir, pangaman ka mo. Kaya hindi lang unango ining ism. Abi nyo, ism na, mentality na, culture na. Once nga ma-unleash ina, hindi mo na mapunggan. Sige na, may ripple na. Tanawab lang, ism na itong subong. Hindi mo na punggan. Nakapenetrate na siya sa entertainment. Penetrate na tanan nga aspects ng life. Family na penetrate sang isms nga na. Di mo na. Ngwa mo sina, mabago ka sang remnant panawag, tabaguhon mo ang tao, halin ka dira, baguhon mo, bain na lang tong iban to, upa na to, diri ka naman sa bago. Pero ang buot ko makaya na to na. Or, mangayo kita intercession sa mga santos. Kag tungod pigaw kita sa aton weapons, siling naton. Mga santos, tabangin nyo kami di. Tabangin nyo kami, buligi kami, padalading mga archangels, kag mga angels, intercessions ang saints. That's why we entrust sa santos. Kay ginaako naton, sa aton capacity wala na. Late na kita. Late na. And therefore we need God's intervention. And in this year, Saint Joseph Gidia, special, para mabalik ang tao sa Diyos. Gani gina-warningan ko kamo from the perspective of faith. Atheism,
nagbata sang materialism. Materialism, nagbata sang relativism. Relativism, nagbata sang hedonism. Pleasure seeking. Ang number one guideline sang tao subong is not goodness, kundi pleasure. Pleasure. Hindi God, hindi soul, hindi common good, hindi integrity of life, kundi pleasure. Amo ng driving force subong sa kalibutan. Kung buyan mo na, masinapat gig kita. Masinapat gig kita, kay ang sapat is simply guided by their instinct and pleasure. Not by their faith, not by the common good, not by their strong will na mag-change, mag-become better person. So Saint Joseph, this who we are today, help us, intercede for us, for our family, for happy death, for our purity, simplicity of life, obedience to God, and chastity. Amen. Father, you entrusted our Savior to the care of Saint Joseph. By the help of his prayers, may your church continue to serve its Lord, Jesus Christ, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen.